کہ پھر IMF کے پاس گیا. IMF نے سخت شرائط رکھی اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان شرائط سے پھر گیا اپنے سیاسی فائدے کے لیے. ان جب شرائط سے پھر جاتا ہے، اب دوبارہ آپ کے ملک کی سچویشن ایسی ہے کہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جاؤں گا. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 30-31 ارب ڈالر ہیں، آپ کی امپورٹس 80 ارب ڈالر، تو 50 ارب ڈالر آپ کو چاہیے. کچھ آ جاتے ہیں آپ کے ریمیٹنسز سے، باقی پیسے آپ کہاں سے لائیں گے؟ اس ملک کو آپ نے کھڑا رکھنا ہے یا صرف نعرے بازی کر کے لوگوں کو چور ڈاکو کہہ کے تباہ کرنا ہے؟ تو یہ وجہ تھی. اور یہ جو آئی ہے، میں نے بہت زیادہ احساس ہے مہنگائی. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے اور عوام مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں. اس نے اقدامات کر کے اور پھر ان سے پھر گیا، اس وجہ سے یہ اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے. آخری سوال کر لیں हिन वक़्तु पाणी बिजली जे जेको आहे शॉर्ट शॉर्टेज जे करे जेको आहे पाणी शहर में कोन थो पहुचे ऐं हींअर बि उहे माण्हू साॻे माना जेके अज़ाब में आहिनि. ऐं इन लाइ जेको आहे असां कंदासीं सोलर सिस्टम जेको आहे मां वाटर सप्लाई जी स्कीम सॼी रिहेबिलिटेट करण लाइ सेवण ऐं भान सैदाबाद इहा स्कीम्स मौजूदु आहिनि. इन जे लाइ असां पैसा बि रखिया आहिनि. पर्सनली बि हिननि खे ॾिसंदुसि त जीअं इहे कामयाबु थियनि ऐं माण्हुनि खे इहे जेके ज़रूरियात आहिनि उन्हनि जी बेसिक उहे उन्हनि खे मिलनि. अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, एक तो कर चुके, आखिरी सवाल ये है कि इमरान नियाज़ी जो है एक जानिब अमेरिका के खिलाफ जो है अवाम को उकसा रहा है, तो दूसरी जानिब जो है अमेरिका के मिन्नत तलबे कर रहा है और जो अमेरिकी सफ़ीर हैं उनसे मुलाकातें कर रहा है. और दूसरी बात ये है तो वो सारा एक ढकोसला था, जो एक ड्रामा था. मैं सब जानते हैं इस चीज़ को कि बैरूनी साजिश और कभी क्या साजिश कभी क्या चीज़. अपनी कारकर्दगी नहीं देखी उसने. अपनी कारकर्दगी की वजह से उसके अपने लोग, और मैं उनसे मिला था, जो काफ़ी लोग उसको छोड़ के आए थे, जब से मिला था वो कहते हैं कि उसको ना लोगों को इज़्ज़त देना आती है, ना उसको काम में कोई इंटरेस्ट है, सिर्फ अपनी बातें करता. और ये भी बातें मैं नहीं ज़्यादा स्कैंडलाइज करूँगा, ये बातें सारी सामने आ रही हैं, आप लोग सुन रहे हैं. जो जिस चीज़ के लिए वो कहता था कि जी मैं नहीं कहूँगा, ये घर तक बातें चलेगी, सब चीज़ें सामने क्लियर आ गई हैं. तो वो एक उसने अपनी जान बचाने के लिए मुल्क को दाव पे लगाया, पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब किए झूठी एक बात करके. वो सबको पता है. फिर अब अभी भी लगा हुआ है, खुद जो है वो TV पे आता है, आपने देखा होगा. अभी आजकल, पहले तो वो शलवार कमीज़ में तस्वीर